peeps, good morning! So today's video, pang-apat na taxi na naman to kay baby. Look at her! It's so cute, Langga! Langga, look at her! Hi! Look at your face, oh! You're so cute! Beautiful! Yan, kasama na naman namin si Bibi. Ay, Bibi, si Daddy. Yeah! So, malapit na kami. Stay tuned. Watch lang. Nah, si Kuan mo na. Si Kuan mo manggihapon lagi na. Pinabot lang ano. Si Kuan na. Hi! Inday! Here nga. Hi! Hello! Waiting na. Hello! Ansana! Ansana! Sir, anak na sir. Lig anak sir ha. Oh, What's up, baby? Kajut ra jud kaayo, baby. Kajut ra kaayo, baby. Kajut ra kaayo ha. Oh, maingan mo. Okay na, okay na. No cry ha? Inday? Ang kita pangaway bata. Tinitigit siya ha. Dito ko na. May nalangga na. Sorry na. Sorry na. Sorry na. Sorry na. Tanawag, videoan ka. Tanay mong naong ko. Makakita ka na. Inigdagan. Kana siyang tuli. Videohan ba? Manami. Bibi ay. Na-stress. Ako ka mo, princess. Nakuya ka mo, princess. Yan. So, kakain na kami. Gutom na sagni. Stay tuned. Diyan muna sa pinahiga. Dili sa bibi kayo. Wala kasing bacon. So, we're going home na. Nag-change na lang siya og salina kay nalimutan siya sa sulod. Nag-wild. Nalimuot daw. Tinanggal ko na rin yung medyas. Happy na mo, Inday. Uy. Nalagi init. Happy na, Inday. Hello, everyone. Mainit. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. 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 Chicken